से ब्रजनारी पୟରେ मन कथा अरे आज 12 अच्छी 3 पिस माछ नहीं आसबू आज पखाड़ 3 कषा मारी दवा तोर मोर से ब्रजनारी पୟରେ मन कथा निरंतर खाऊ कृष्ण बोली जीव जाऊ चित्र टका देदेवी मो जीव आउ पढ़े नंबर अच्छी तुम तुम पाखे जी टका अच्छी सबू जाक टका चित्र सबू नहीं पड़ेब जमा ताकू तुम मिथुन पुआ मिथुन रूपसी राधिका अलसी कन्या हसी देले झरे उछले बन्या राजकुमारी से रूपसी रानी तिरछी नजरदार सरू चाहानी तुम वंश एक कवि पूरा जन्म होइतिले पूरा साहित्य पूरा बाटी बुटी फेटी पी जाइछु खाइछि तमें को खाइबा को दौछ ना मु खाइबी देखुना मोर पूरा डाला बाजिलानी ये सोया काला प्राण नबो बाण बाजीबो राजा फुटिबो बाण दोसरी हबो झलमल तू साजीबु मो बर आजीबी तो कन्या कला कथा कहीं कहते आज्ञा कला कथा कहीं कहते आज्ञा आम गाँ ड्रामा मत द्रौपदी रोल देते एमती कौ भाल कर नाची को भी पेंडाल भांगी तमें तमें हे जा मोर मु हे जीवी तुम कन्या आस मते टिके टच करो आस मते टिके टच करो देखिलो आस मते टिके टच करो मते टच करो मु तो बड़ा कथा कहि मो कला कथा टिके छोट बेलू टिके नाड़ुआ दोष मोर अच्छी बुझिली आम गाँव में गीति नाट्य होता सपनी सार थे पिटी पिटी गाड़ी फटे जी न कर चली गले सब मन अच्छी बुझल ये करिमुन से कितना तोरे दुशासन क्या होते लेडी जी एक्टर आस्केला द्रौपदी द्वारा बुझल ताकू पुरुष समाज लोग
5,000 फाइन देला साला 5 दिन के फी पाई ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ପଳା ପାଖ ଖଇନି କୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଖଇନି ଦୁର୍ଗା ଖଇନି ରକେଟ ଖଇନି ତୁ ବହୁତ ଗପୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଘଣ୍ଟି ଶୁଣ ଏଇଥର ତ ପିଠି ଛାଲ ଉତାରି ଦେବୁ ଏଦିନ ଦୁଦା ହେଇଯିବ ଦୁଦା ମୁଁ ହେବି ଦୁଃଶାସନ ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ तू भाବୁଛୁ ମୁଁ ହାରିଯିବି ଶୁଣ କମ ଭାଇଙ୍କ ମଇ ଶୀଘ୍ର ପିଇକି ମୋର ବଳ ମାରି ଯାଇଛି ଚୁପ ତ ଘର ତୁ ଯା ସକାଳ ସକାଳ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ଯାଇନି ଯିବି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଯାଇଥିଲି ଘରକୁ କେତେ ଥର ମନା କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଛି ସାଇକେଲ ଯିବୁନି ବୋଲି କାହିଁକି ଯିବି ନା ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଯିବି ସେମାନେ ଅଜାତି ଅଛୁଆ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷାଇ ଦେବେନି ମୁଁ ସେ ଅଜାତିଆ ଘରର ବୋହୂ ହେବି ଚିଲୁ ଭାଇକି ବାହା ସେ ପଛାତ ଘରର ଦିନା ପଛାତ ସାନଙ୍କ ଚିନୁକୁ ବାହା ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମତେ ରକ୍ଷାଇ ଦେବୁ ବାପା ମତେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ଦେଖାଉନି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ବାବା ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କଣ ଅଛି ବାପା ରାତି ହେଲେ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛ ଆଉ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳେ ହେଲେ ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ବେକରେ ନାକ କରି ଚିଲ୍ଲା ସହିତ ରାତି ହରି ହରି ବୁଲଉଛ ପୁରୀରେ ବଡ ବଡ ବୁଲଉଛ ବାବା ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି ମାନେ ମୁଁ ଚିନି ଭାଇକି ବାହା ହେବି ହେବି ହବନି ହବନି ସତ୍ୟ ସମବଳ ପିଣ୍ଡା ନନ୍ଦନ ସହିତ ହବ ତୁ କଣ ମୋ ନାଁ ତଳେ ପକାଇବୁ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମତେ ରକ୍ଷାଇ ଦେବୁନି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ପାହାଡରେ ବସିକି ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ଆଉ କଣ କରିବି ନା ନା ତମେ କଣ କରିବି ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ସେଠୁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଚିନି ଭାଇକି ବାହା ହେବି ହବନି ହବନି ତାପରେ ଏଇଟା ତମ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତେ ଚିନି ଭାଇ ସହିତ ବାହା ଦେବନି ତୋ ପିଠିକି ପିଠି ଫଟେଇ ଦେଲେ ବି କଦାପି ହବନି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନି ଭାଇକି ନେଇ କୁଆଡେ ପଳେଇବି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ଦେବି ନା ଯିଏ ପେଟକୁ ଖାଉନି ସେ ମଠକୁ କଣ ଦବ କଣ କହିଲ ମୁଁ ପେଟକୁ ଖାଉନି ବାପା ଚିକେନ କଥା ତ ଛାଡ ମଟନ ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେ କହିଲା ପରେ ମାସକୁ 2 ପିସ୍ ମାଛ ଆଣୁଛ ଛା, ତମର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚିନୁ ଭାଇ ସହିତ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯା ବାପା ଗଲି ଯାଉନୁ ବାପା ଏଇ ଗଲି ଯା ଯା ଯିବି ତ ଯା ତମେ ତମର ବାପା ନୁହଁ ତମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଜୁସ ବାପା ତମା ମିରା ତ ମଲା ମାର ରଣ ଫେରିଆ ମାମା ପୁଣି କାଇଁ ଡାକିଲ ନା ମତେ କାଇଁ ଡାକିଲ ତୁ ସତ କହିଲୁ ତୁ ଏ ବାପାକୁ କଣ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବୁ ଏ ବାପାକୁ ତୁ କଣ ଟିକେ ନବ ନାହିଁ ତୁ ଆମର ଦୁଇଟି ଆଖି ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବି ରେ ମୋର ଷୋଳପଣ ଇଚ୍ଛା ସେ ଚିନ୍ନୁକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲୁ ସେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମୋତେ ରକ୍ଷେଇ ଦେବେନି ଶୁଣ ତୁ
गोटे काम कर तू चिन्ह सहित कोड़े पड़ा तापर मु कहबी से केशव बड़ पंडा तू कह मो बुझियो तुम घरे बहु बाबा भाई राजी हलानी ओ भाई से दिनटा मोर पिला दिनर संग मु ताकू सब कथा बुझाई कहि देबी हे गोविंद मुझे रक्षा कर गोविंद 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 प्रभु गलती मत करो चिन्नु भाई चाहे दिबो अरे बाबा हम बापा को पाखरु हम बाहाकर पाई सोमती मिली गया हां ए ब्राह्मण शासन श्रेणी महापात्र लोक माने हम बाहाकर को आ केहि बिरति पाइले अरे रुको सब किछ शेष होइबो हां किछ दिन समय बुझो खाइबे आ ता करी ए मीरा महापात्र मीरा तुम प्रेम मत पागल कर देछि तब हाथ रुक पैसे मुझे कोन पाई मु पागल हो जाइछि मेरा मो बाग में सरी जाइछि चक्कर में बंद करो अरे मु जोक कोन मीरा मु सत कहूची मु केशव बड़ पंडा झियो गीता सत नारे सरीछि मिछ एकदम मिछ मजा तू जाति है सरीछि कहले पर मिछ अरे मु जगन्नाथ मंडप मुक्ति मंडप जाइबी अजा तू जाति एटा बदल जाइछि मेरा मु चिन्मय गोछाता बदल रे एले मु चिन्मय रथ शर्मा जगन्नाथ मंदिर रु मते शास्त्री मान मिली सारिछि ए देखो मीरा ए देखो श्रवण जीविती भाविना मनुण जीविती रंगा बिना मेरा पता कि मनी पकड़ी पालोनी से पकड़े पर तुम पछरे बोलू तो सिखो के तो सब तो पर नहीं गलो तोने इते सब तो पर नहीं गलो परिस्थिति मते बात मना कर दे मीरा मते विश्वास करो मीरा मते विश्वास करो विश्वास तुम मते दे बड़ा भाई बड़ा आशा भरोसा तुम मते दे पतंग को भरी मुंह पे मोनिया रे चोरी चोरी जाओ तेरे कितु मो हृदय निया कहाँ को देखे पारुची मैं हम नीचे देखे पारुची कष्टटा हेते जोर होते दे सॉरी करो ने मीरा सॉरी सीता के स्पर्श दियो पछरे मु कोन करिवे तबे पहुंच तबे तू मते भूल ही जा तुमते बोली जा मीरा हृदय रे तुम मन रखी सारी तोते कहूची परा भूली जा ना मते मोर आनो चलो भाई भलो भाई बात तुम मते सिखाई भलो भाई मोर विश्वास तुम मते सिखाई
ସମୟ ତତେ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବ ଲୀରା। ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଯାଅ ଚାଲି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ତୁ କେବେ ଶୋକେ ସେ ରଖିବୁନି। ସେ ଆଜି ଏଇଠି ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଅଜାତ ଅଛୁଆ ଲୋକକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେ ତୁ ଭୁଲ କରି ଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟ, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ଝିଅକୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେଇଛୁ। ମୋ ଝିଅର ଆଖିର ନୁହେଁ, ତାର ଆଖିର ନୁହେଁକୁ ଦେଖ, ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁନ୍ଦାରେ ତୁ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ। ପାଉଁଶ। ବାବା ତମେ କିଛି କୁହନି ତମେ ଶୁଣ ଚିନ୍ମୟ ବଚ୍ଚା, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତୁ ଯୋଉ ଘରକୁ ଜୋଇ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ସେ ଘରକୁ ମୋ ଝିଅ ବୋହୂ ହେଇକି ଯିବ। ଆସନ୍ତା ମଗୁସୁର ମାସ ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ମୋ କାଣ୍ଡ ହୁଏ ମନ୍ତ୍ର ବହୁରେ ବାଜିବ। ମନ୍ତ୍ର ବହୁରେ Thank you.